आज आम पहुँचीचु फिर कुल्लू बाहर जेन कि गोला भिडियो आपको कही कि भगवान कृपा कि बेल गज उपर पैन झरुचे और भक्त मैंने समस्ते देखी आसन देखिपे हजार हजार लोग देखी आसन ये अंचल पाखर आग समस्ते देखी आसन देखुन चलुन आगे जिमा देखमा आ देखिपे हजार हजार लोग देखी आसन आज का आनु बहुत किसी आयोजन होचे अन्न छत्र होचे आउ कीर्तन होचे देखिपे आकर पाकर गाँव भाई मैंने यहाँ देखी आसन समस्ते देखिपे माँ बहन भाई समस्ते देखी आसन देखुन केते लोग केते संख्यार लोग अच्छन हजार हजार लोग अच्छन दर्शन कर आउ जेते दिन आगे बढ़तेल जुचे से भक्त मनकर भीड़ हेतेल जाऊे समस्ते सुर पैतेल जाऊन बेले बहुत लोग आसुचन कीर्तन 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 सब होचे आउ गला थर आसी बोले एत भीड़ नहीं थी और इथर देखी पारे आसीचु आम केते भीड़ अच्छन आउ जेनता दिन बढ़ते जाऊे हेन्ता कुल्लू बाल गाँ के हजार हजार भक्त देखबार लगे आसुचन ये जंगल के इन जेन चमत्कार टे से देखबार लगे आसुचन भगवान कर आशीर्वाद आउ ई चमत्कारटा जेन होइछे भक्त मैंने देखी आसछन चलुन टिके जानमा आपनकर परिचय। नमस्कार मोर नाम सुमी এটা আমার কুল্লু বাহাল জঙ্গল এই জঙ্গলে বাবা ভোলেনাথ দর্শন দিয়েছেন যে সবু সাতটা বিল গছরে পেন ঝরুছে আমাকে বহুত খুশি লাগুছে আমার গাঁ জঙ্গল হয়েছে বলকে আমাকে বহুত বহুত খুশি লাগুছে ও অনেক গান অনেক লোক মানে সুর পেলে না যে দেখি আসুছেন বহুত খুশি লাগুছে ইনো অন্য ছত্র কেন হচ্ছে ইনো অন্য ছত্র বি হুদলা অন্য ছত্র হচ্ছে আগে সে মুড়াটি আছে মুড়া ন পাখে অন্য ছত্র হচ্ছে ইয়ার পিলা বেলা সবু ভক্ত মানে অন্য ছত্র খাই করে যাউছে ई कीर्तन करवाटा केभो करूछन एटा इनो कीर्तन कलानो इनु स्टार्ट आज है आज रुए एटा महादेव बाबार आशीर्वाद कि एते संख्या रे लोग देखि आसुछन दर्शन करी आसुछन देखि पारुथिबे हजार हजार लोग अछन माँ बहन भाई दादा समस्ते आछन आसुछन देखि आउ चलुन आके देखमा मुखिया के आज्ञा नमस्कार आपन को नाडा नारायण बा पणकर गाँव जंगल एत बड़ चमत्कार टे बेल कछु पैन झरुची आउ कहूचन कि महादेव बाबा भी दर्शन दौन बोले आपण मन को केंता लगुच केते उत्साहित अच्छा आप बहुत उत्साहित लगुचे आ महादेव बाबा अच्छन भाई लगुचे हमको महादेव बाबा भी सेन बाहर गजबन तले आटा कि 2-3 दिन आगर दिव्य सिंह भय बोली गोटे बाबूटे यहाँ देखले और से दिन यहाँ पूजा पाठ कर गाँव वाले और आज का गोटे आज का हमको लगुच कि बहुत जाकजमक बाई लगुच गिनी मुदुम कीर्तन आने की सब बजा होचे सुनबा के पेजु अन्न छत्र भी न दिया होचे हां अन्न छत्र भी कराई छे और गामर समस्त प्रसाद खाइबे जे दर्शक माने भी आछन देखि समस्त खाइबे केते दूरिया लोग देखि आछन हमर पाखर पाखर अंचल अंचल रो समस्त धन्यवाद ये कीर्तन को बारा केते बेलु चले छे आज्ञा एटा 4 वर्ष नहीं ई जगह रे आज्ञा आपनकर गाँव रे गुटे जंगल रे बेलगज रु पैन झरुचे बोली कहूछन आमे भी देखलो झरुचे किंतु आपन केते खुश लागुचे कि आपन गाँव रे जोडे गुटे एंदा जिनिस ते होउचे हेइ बहुत खुश लागुचे आज्ञा खुश लागुचे हेति ले आमे तो आज्ञा हरइन महापुर को ठाना होतो सबला कीर्तन मुनु चलजे न बराबर पाकर भजन के चली छै आउ देखमा चलुन यहाँ ने इन कहले कि भगवान दर्शन दौन नागराज महाराज अच्छन इन आपन को देखाबार मुझे चेष्टा करमी आपण मैंने देखुन भल करी
দেখুন দেখুন টিকে টিকে দিচ্ছে দেখুন ବୋଧେ ମୁଡ଼ ଦିচ্ছে ଭଲ କରି ଦେଖୁନ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ପୁରା ଚମତ୍କାର ଏଇଟା ପୁରା କି ତାଙ୍କର ଗସ୍ତ ହେଲେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ ସେମାନେ ନିଜେ ଭଗବାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ପୂଜା କରାହେଉଛି ଇନ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ଦଉ ଆଉ ଆଜ ଯେନ୍ତା ଜାଣିଲେ କି ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ ବୋଲି ଇନୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛନ୍ ଏଇଟା ଇନୁ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମା ମାନେ ବହେନ ମାନେ ଭାଇ ଦାଦା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ ବସିଛନ୍ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ମା ବହେନ ମାନେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ ବସିଛନ୍ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଦର୍ଶନ କରବାର୍ ଲାଗି ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ ଇନୁ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଆସୁନ୍ ଇନକେ ଦର୍ଶନ କରି ଆସୁନ୍ ଦେଖି ଆସୁନ୍ ଭଗବାନର ଚମତ୍କାର ଏଇଟା ଇ ଜାଗାଟା କୁଲ୍ଲୁବାହାଲ ଗାଁରେ ଯେନ୍ ଚମତ୍କାରଟେ ହେଇଛେ ଭଗବାନର ଆଶୀର୍ବାଦଟା ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖି ଆସିଛନ୍ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖି ଆସୁନ୍ ଆଉ ଚାଲୁନ୍ ଦେଖମା ଏହା ଚିନି ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇକରି ଚାଲୁନ୍ ଆଉ ସବୁ ଗାଁରୁ ଲୋକ ଦେଖି ଆସିଛନ୍ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆଉ ଆମେ ବି ଦେଖି ସାଇଲୁ ଆଉ ବାବାକେ ଦର୍ଶନ କଲୁ ଆଉ ଆମେ ଏହା ଚିନି ଯିମୁ ଚାଲୁନ୍ ଯିମା ଆଉ ଅନ୍ନ ଛତ୍ର ଟିକେ ଖାଇକରି ଯିମା ଚାଲୁନ୍ ଆଗରେ ଅନ୍ନ ଛତ୍ର ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ବି ଆସିଲେ ଅନ୍ନ ଛତ୍ର ଖାଇକରି ଯିବେ ଆଉ ଆସୁନ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦର୍ଶନ କରିବେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ବା ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଇନୁ ଅନ୍ନ ଛତ୍ର ଦିଆହେଉଛି ଭୋଗ ଦିଆହେଉଛି ଯେନ୍ମାନେ ବି ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଛନ୍ ଆଉ ପ୍ରସାଦ ଦିଆହେଉଛି କୁଲ୍ଲୁବାହାଲ ଗାଁର ଆଡ଼ୁ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଆସିଲେ ଅନ୍ନ ଛତ୍ର ଖାଇବେ ଟିକେ ନ ଯିବେ ଅନ୍ନ ଛତ୍ରଟା କେବୁ କଲେ ନ ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଲେ କରାହେଉଛି ରୋଜ କେତେ ଲୋକ ଲେ କରାହେଉଛି ଆଉ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଯେ ଚାଲୁନ୍ ଟିକେ ବୁଝମା ଏହା ଚିନି ଇ ଅନ୍ନ ଛତ୍ର ନ ଅଛନ୍ ଯେନ୍ ସଦସ୍ୟଟେ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ବସନ୍ତ ପଟେଲ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଅନ୍ନ ଛତ୍ରଟା କେତେ ଲୋକ ଲେ କରାହେଇଛି ଅନ୍ନ ଛତ୍ର ତ 400 ଲୋକ 500 ଲୋକର କରିଛୁ ଆଉ ଏଇଟା କେଭୁ କରାହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ନ ଛତ୍ରଟା ଏଇଟା ଅନ୍ନ ଛତ୍ର ମୂଲ କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା ଇନୁ ଯେତେ ଦୂର ଯିବା ସବୁଦିନ କର୍ମି ଭକ୍ତମାନେ କେତେ ଦେଖବା ଲାଗି ଆସିଛନ୍ ଲୋକ ତ ଆପଣ ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ତାମାନେ ଏତେ ଗଣିନି ହେବା ଲୋକ ଆମେ ନାକସାମ ଯେନ୍ ବାହାରିଲା ପ୍ରକୃତ ଆମେ ପୁରା ସବେ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ କି ଭଗବାନ ଗୋଟେ କୃପା ଅଛି ହଁ 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 ନାକସାମ ବି ବାହାରିଲା ପ୍ରକୃତରେ ମହାଦେବ ଆଉ ଆଶା କରୁଛେ ଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବା
ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗଲା ବୋଲେ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ के मोर संगे अछन ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ के सब्सक्राइब करबा के बोलबे नवा नवा जेन मने देखुछन हमर के नहीं भूलन धन्यवाद जोहार।